किसी ना आज्ञा क्या भल लगे भल लगे मालिक कलाकार भितर संपर्क भल षण्ढेश्वरी षण्ढेश्वरी लो षण्ढेश्वरी लो षण्ढेश्वरी तो झील कड़े गला कि डाक ताकू डाक मुझे सब प्रकार बाहागर फाइनाल कर सारे कौन तुम बाहागर फाइनाल कर सारे आउ कि बाकी ना सब फाइनाल कर सारे डाक बे तो झील को डाक ना आज्ञा आसंता 2025-26 मुझे सुंदरी यात्रा राजनंदिनी रे अभिनय करी सब चुक्ति हो सारी यात्रा सम्राट तुलसी आज्ञा छाड़ी राजनंदन की बड़ गाड़ी सेमती किसी ना आज्ञा क्या भल लगे भल लगे सेमती किसी ना ये सेमती किसी परिवेश ये କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଦିନ ହେଲାଣି ଯାତ୍ରା ତୁମର ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମାଲିକ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାଲିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା କଳାକାର ମାଲିକଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ରହିବା ଦରକାର କାରଣ ସେ ବାପା ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପିଲା ତେଣୁ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ମାଲିକ କଳାକାରଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହେ ଯାତ୍ରାରେ ମୋର 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା କଳାକାର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଳାକାର ହିସାବରେ ଦୁଃଖ ଏତିକି ବାପା ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେ 4 ଦିନ ପରେ ଖବର ପାଇଲି माँ सेमती चलीगला 53 वर्ष से 2 दिन पर खबर पाइली एवं तो मोबाइल जुग किंतु नाटक फाँका मिलला नहीं जहाँफल कि जाइगला 2 दिन पर यहीटा सबुठ दुख किसी डरबार ना आज्ञा युवा पीढ़ीर कलाकार मान ये कहूँ जो मैंने आसुँच कला को भल पाँच और शिखबार मनोवृत्ति रुँ ना कि असुविधा ना से निश्चित आगे को यहीटा हूँ मोर से कहवा नहीं 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 किसी समन्वयर अभाव ना ये सेतबेले कलाकार माने सबू माने सब पार्टी पाखे रोते एवं कलाकार माने बहुत बिजी हो गले घर को जाऊँच आसुँच तेणु यही संपर्कटा अभाव रोचे ଆପଣ 25 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ 25 ବର୍ଷର ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ପାଉନଥିବ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସେଟାରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ 25 ବର୍ଷ ରହିଲା ଯେ ସିଏ 50 ଲକ୍ଷ ପାଇବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏଠି ହେଉଛି ସବୁ ପରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଉ ୟୁନିକ୍ କାମ ସେଇଟା ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଟା ଦର୍ଶକ ଭଲ କହିଲେ ତାର ଅଧିକା ପେଟ୍ ପାଇଲା ସେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା 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 से कथा आम कहीपरबूनि आज्ञा से कथा मालिक बुझे से बुझे विषय आम कि आपणर गोटे भल दमदार हस कौतुक डायलॉग गोटे षण्ढेश्वरी षण्ढेश्वरी लो षण्ढेश्वरी लो षण्ढेश्वरी तो झील कड़े गला कि डाक ताकू डाक मुझे सब प्रकार बाहागर फाइनाल कर सारे कौन तुम बाहागर फाइनाल कर सारे आउ कि बाकी ना सब फाइनाल कर सारे डाक बे तो झील को डाक